সময় থাকলে ভিডিওটি অবশ্যই দেখো। 2014 থেকে নিয়ে 2025-এর মধ্যে আমাদের দেশ ভারত কতটুকু উন্নত হয়েছে এবং কতটুকু এগিয়ে গেছে আজকের ভিডিওয়ে ওটাই জানবো। যারা জানো এবং যারা জানো না সবাইকে এই ভিডিওটা দেখার জন্য অনুরোধ করব। প্রথমত 2025-এর রেকর্ড অনুযায়ী ভারত জিডিপি র্যাঙ্কিংয়ে $4.5 ট্রিলিয়ন জিডিপি নিয়ে পুরো বিশ্বে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। দ্বিতীয়ত 2023 সালে ভারত সরকার 615 কোটি টাকা ব্যয় করে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরোর মাধ্যমে চন্দ্রযান 3 লঞ্চ করে, যার সফল ল্যান্ডিং চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে হয় এবং যার ফলে পুরো বিশ্বে ভারতের নাম আরও উঁচু হয়ে যায়। এবং তৃতীয়ত ভারত সরকার তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচের ফলে পুরো বিশ্বে ভারত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমানে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। এবার জানবো আমরা যে সাধারণ মানুষ, আমাদের দ্বারা যে সরকার গঠন হয়েছে, এই সরকার কতটুকু কাজ আমাদের জন্য করেছে এবং কতটুকু উন্নত ব্যবস্থা আমাদের জন্য নিয়েছে সেটা। बहुत दिक्कत होता है, क्या कहना चाहोगे सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत, पढ़ने में बारिश होता तो इधर उधर भागना पड़ता है। कोई चीज के व्यवस्था नहीं है। हमको जवान बेटी मर गया, जवान बेटी मर गया। जवान बेटी मर गया, इलाज बिना क्या कह सकते हैं। महिला पुलिस को आगे करके हम लोगों के ऊपर लाठी चलवाया गया। ये दमनकारी सरकार है सर। ये गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं। रोज नदी पार करके पढ़ाने जाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब जब जिसने आवाज उठाई है उसकी आवाज हमेशा कुचल दी गई है। जैसे मुकेश चंद्राकर, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का भ्रष्टाचार वाला मामला उठाया और वो सेप्टिक टैंक में उनकी डेड बॉडी मिली। ऐसा ही सेम मामला उत्तराखंड के उत्तरकाशी से निकल के आ रहा है, जिन्होंने राजीव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जब उत्तरकाशी में आवाज उठाई अपने यूट्यूब चैनल पर दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर, कुछ दिनों बाद राजीव प्रताप जी गायब हो जाते हैं। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।